Hi guys, good evening. Nandito ako sa labas guys. Tingnan niyo yung Burj Khalifa guys. Nagli-laser siya. Yan. Dito yan guys. Yan. Sa ano guys. Dito tayo guys. Ang ganda diba guys? Yan. Wow! Ito yun. Ang ganda. Yan. Alam niyo guys, yung Burj Khalifa na gusto kayong umakyat guys, 99 lang yung ticket guys. Yan. Bring your Emirates ID. Yan. Nag-sale ngayon ang Burj Khalifa, yung ano guys, yung sino gusto umakyat sa Burj Khalifa 125 floor. So 99 lang siya guys. So residence visa yan guys. So bumili kayo ng ticket guys is 99. Ipakita nyo lang yung Emirates ID nyo guys. Pero kapag tourist guys, mahal siya, 179 dirhams. Yun lang guys. Wala na siyang nagli-laser. Yan guys. Yan. Ito lang yung view na. Yan. So, thank you for watching. Yan guys. So, uuwi na ako guys. Yan. So, bye-bye. Please follow more Dubai Girl.